بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الساحل. جامعة الساحل هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تابعة لمنظمة الفاروق. Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux, l'Université privée du Sahel est un établissement privé à caractère scientifique doté de la personnalité morale relevant de l'ONG Al-Farouk. تنطلق الجامعة من رؤيتها الاستراتيجية بناء مجتمع مثقف يأخذ بركب العلم والتطور في توافق مع مكتسباتها وثوابتها الدينية والثقافية والاجتماعية. Vision: bâtir une société cultivée qui s'adapte à l'évolution de la science et du progrès tout en conservant ses acquis aux principes religieux et culturels. كما تنطلق من رسالتها الممثلة في نشر العلم والمعرفة لبناء الإنسان علميا وثقافيا وفكريا كركيزة لتنمية المجتمع وتقدمه في جميع مجالات الحياة. Mission: l'UPSA a pour mission de répandre la science et la connaissance en vue de la construction scientifique, culturelle et idéologique de l'homme, plié du développement et du progrès de la société dans tous les domaines de la vie. كما تنطلق الجامعة من أهدافها المضيئة نحو تحقيق رسالتها لبلوغ المرام التالية. Objectif: l'Université privée du Sahel vise à réaliser la mission précitée à travers ses objectifs suivants. أولاً، دعم حركة التنمية في البلد من خلال الدراسات والبحوث والتكوين. 1. Soutenir le processus de développement du pays à travers des études, recherches et formations. ثانياً، إعداد وتكوين المتخصصين في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية. 2. Former des spécialistes dans le domaine de l'islamologie et de la langue arabe. ثالثاً، إعداد كوادر وطنية وإفريقية مؤهلة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنية والأدبية. 3. Former les cadres nationaux et africains compétents dans les domaines des sciences appliquées, techniques et littéraires. رابعاً، توفير الفرص والإمكانات للكوادر الوطنية والإفريقية المؤهلة في تطوير الحركة العلمية من خلال التعليم العالي. 4. Créer des opportunités pour les cadres nationaux et africains compétents pour la participation à l'évolution scientifique à travers l'enseignement supérieur. خامساً، الإسهام في استرداد الدور القيادي التاريخي لمالي في مجال العلم والمعرفة في المنطقة. 5. Contribuer à la réhabilitation du Mali dans son rôle de leader historique d'antan en matière de la science et du savoir dans la sous-région. سادساً، تعزيز التفاعل والتلاقح الفكري والثقافي وتبادل الخبرات مع العالم الخارجي من خلال البرامج الأكاديمية والتعاون بين الجامعات. 6. Renforcer l'interaction, la complémentarité dans la production intellectuelle et culturelle, ainsi que l'échange d'expériences avec le monde extérieur par le biais de programmes académiques et la collaboration entre les universités. نظام الدراسة في الجامعة. تعتمد الجامعة نظام LMD، الليسانس، الماجستير، الدكتوراه، للمواءمة مع الاتجاه الجديد لنظام التعليم العالي في مالي وفي المنطقة. Système d'études à l'Université privée du Sahel. L'Université privée du Sahel adopte le système LMD, licence, master, doctorat, en vue d'accompagner la nouvelle orientation du système de l'enseignement supérieur au Mali et dans la sous-région. ومدة الدراسة للحصول على الليسانس 3 سنوات بمعدل 90 وحدة دراسية. Ainsi,
la durée d'études pour l'obtention de la licence est de 3 ans avec la moyenne de 90 unités d'apprentissage. الكليات والأقسام بالجامعة. بدأت الجامعة مسيرتها بكليتين ومعهد جامعي لتعليم اللغة العربية. Différentes filières. Tout d'abord, il est à noter que l'Université privée du Sahel a commencé son parcours par l'ouverture de 2 facultés et d'un institut universitaire d'enseignement de la langue arabe. De nos jours, elle comprend essentiellement 2 facultés. أولاً، كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية، وتحتوي على قسمين. Premièrement, faculté des études islamiques et de la langue arabe, elle comprend 2 sections. قسم الدراسات الإسلامية. A. Section des études islamiques. قسم اللغة العربية. B. Section de la langue arabe. ثانياً، كلية علوم الحاسوب المعلوماتية، وتحتوي على قسمين. Deuxièmement, la faculté de l'informatique, elle comprend 2 sections. إدارة الأنظمة والشبكات. A. Administration système et réseau. برمجة وبناء نظم قواعد البيانات. B. Programme et conception des systèmes de gestion et de base de données, SGBS. ثالثاً، المعهد الجامعي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. En annexe, l'UPS dispose d'un institut universitaire d'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones. يهدف هذا المعهد إلى تلبية حاجة الكثيرين من المثقفين باللغة الفرنسية في تعلم اللغة العربية وفق برنامج تعليمي متطور. Cet institut a pour raison d'être de répondre à la demande croissante d'intellectuels francophones qui désirent apprendre la langue arabe suivant un programme académique de qualité. هيئة التدريس. Le corps professoral. منذ افتتاح الجامعة حرصت الإدارة على استقطاب الأساتذة الأكفاء إلى الجامعة، سعيا إلى تحقيق مستوى دراسي مرموق، والذين هم من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعات عريقة مختلفة من الداخل والخارج. Le personnel enseignant. Depuis l'ouverture de l'Université privée du Sahel, l'administration s'est investie à regrouper en son sein un corps professoral compétent en vue d'assurer pour les étudiants un très bon niveau académique. En effet, les intervenants à l'université sont tous des détenteurs du master ou du doctorat de plusieurs universités de l'intérieur et de l'extérieur du pays. مشروع المدينة الجامعية. Projet de cité universitaire. قامت منظمة الفاروق بالتعاون مع إدارة الجامعة بإعداد مشروع لبناء مدينة جامعية على مساحة تقدر ب20,000 متر مربع لتتسع للكليات التي ستنشأ في الجامعة على المدى القريب والمتوسط. Projet de cité universitaire, l'ONG Al-Farouk et le rectorat de l'Université privée du Sahel ont conçu et agencé un projet de la construction d'une cité universitaire sur une superficie de 20 000 m² afin de pouvoir abriter les facultés qui seront fondées à court terme. وهي كلية القانون. La faculté de droit. كلية العلوم الإدارية. Faculté de gestion. كلية الطب. Et la faculté de la médecine à moyen terme. وفي ختام هذا العرض الموجز عن جامعة الساحل، تأمل منظمة الفاروق صاحبة المشروع أن تسهم بهذا العمل في النهضة العلمية والتنمية في البلد بل وفي المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع شركائها في الداخل والخارج، والله ولي التوفيق.
À la fin de cet exposé concis de l'Université privée du Sahel, l'ONG Al-Farouk, initiatrice du projet, est pleine d'espoir de contribuer avec cette œuvre à la renaissance scientifique et à la croissance du pays, voire dans toutes les régions, dans toutes les sous-régions, à travers une collaboration et une coordination avec ses partenaires à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Et la réussite ne dépend qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.